ରାଜସ୍ୱ ଲୋପନୀତି ହେଉଛି କୋଉଟା? ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି। ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ହେଉଛି ଲର୍ଡ ୱେଲସଲି। ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭି। এটা লর্ড ক্লাইভি। পলাশী যুদ্ধ লর্ড ক্লাইভি। ଚୌହାନ ବଂଶ ଇଏ ହେଉଛି କନୌଜ। ତାପରେ ଚାଲୁକ୍ୟ। ଚୋଳ 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 ହେଉଛି ତାଞ୍ଜାଭୁରୁ। ଚୋଳ କ'ଣ? ତାଞ୍ଜାଭୁରୁ। ଏ ଚାଲୁକ୍ୟ କୋଉଟା? ଚାଲୁକ୍ୟ ତାଞ୍ଜାଭୁରୁ। ତା ଗୁଜୁରାଟ। ଗୁଜୁରାଟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଗଡ଼ବାଲ। ଗଡ଼ବାଲ। ଚୌହାନ ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ। ତାପରେ ଚାଲୁକ୍ୟ ବଂଶ ହେଉଛି ତାଞ୍ଜାଭୁରୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏ ଚୋଳ ହେଉଛି ଚୋଳ ତାଞ୍ଜାଭୁରୁ। ଚୋଳ 18 ନମ୍ବର ସି ଚୋଳ ହେଉଛି କ'ଣ? ହଁ ହଁ ଚୋଳ ହେଉଛି ଦେଖ ତାଞ୍ଜାଭୁରୁ। ଚୋଳ ତାଞ୍ଜାଭୁରୁ। ଚୋଳ ତାଞ୍ଜାଭୁରୁ। ତାପରେ ଚାଲୁକ୍ୟ। ଚାଲୁକ୍ୟ ହେଉଛି 18 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଚୋଳ। ଚୋଳ ହେଉଛି କ'ଣ? ଏ ଗଡ଼ବାଲ। ଗଡ଼ବାଲ ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ। ନା କନୌଜ। ଠିକ୍ ଅଛି। କନୌଜରେ ହେଉଛି ଗଡ଼ବାଲ। ଏଇଟା ଚୋଳ ବଂଶ ହେଉଛି ତାଞ୍ଜାଭୁରୁ। ଚୋଳ କ'ଣ? ତାଞ୍ଜାଭୁରୁ। କିନ୍ତୁ ଚାଲୁକ୍ୟ ହେଉଛି ଗୁଜୁରାଟ। ଚାଲୁକ୍ୟ ଗୁଜୁରାଟ। ଚାଲୁକ୍ୟ ବଂଶ। ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ। ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଫାରୁକ ସିଆଙ୍କ କୋର୍ଟରେ କେଉଁ ଶକ୍ତି ହାଇଦରାବାଦ ରାଜ୍ୟ କରିଥିଲେ? ହାଇଦ୍ରାବାଦ ରାଜ୍ୟ କିଏ କରିଥିଲେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ନିଜାମୁଲ ଆସଫ ଜାହା। ଇଏ କରିଥିଲେ। ଇଏ ହାଇଦ୍ରାବାଦ କରିଥିଲେ କିଏ? ଏଇ କରିଥିଲେ ନିଜାମୁଲ ଆସଫ ଜାହା। ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ଉଡ୍ସ ଘୋଷଣା? ଉଡ୍ସ କିଏ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? ଉଡ୍ସ ହେଉଛି ରହିଲା ଆଉ 10 ମିନିଟ୍। ଉଡ୍ସ ଘୋଷଣା କିଏ କରିଥିଲେ? ଆକୁ କରିଥିଲେ ହେଉଛି କ'ଣ? ଭାରତର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା। ଉଡ୍ସ ଡେସ୍ପାଚ। ଆଉ ତାର ମୁଁ କହୁଛି ସତୀପତା କରିଥିଲେ ହେଉଛି କିଏ? ଡେଲହାଉସି। ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ଆଉ ଇଏ କରିଥିଲେ କ'ଣ? ଯେ ବିଧବା ବିବାହ କରିଥିଲେ ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର। ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି। ଏ ସତୀପତା କରିଥିଲେ କିଏ? ୱିଲିୟମ୍ ବେଣ୍ଟିକ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ସେମିତି ବିଧବା ବିବାହ, ବିଧବା ଲୋକ ବାହା ହେଇପାରିବେ, ତା କରିଥିଲେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ଆଉ କରିଥିଲେ ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି କରିଥିଲେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କିଏ ଥିଲେ? କବୀର ଥିଲେ ଆଉ ତୁକାରାମ ଥିଲେ। ନାନକ ଥିଲେ ପଞ୍ଜାବର। ଚୈତନ୍ୟ ଥିଲେ କଲିକତାର। ବନାରସର ଥିଲେ କବୀର। ବନାରସ କବୀର। ରାତି ଘର 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ଘରେ 1000ଟା ପଚାରିବେ ତୋତେ ଆଜି। ରବ ତାପରେ କପ୍ଲାନ ଦେବ। ଶୁଣୁ 10 ମିନିଟ୍ ଶୁଣିଯା। କପ୍ଲାନ ଦେବ ହେଉଛି ଗଜପତି ବଂଶର। ଏ କପ୍ଲାନ ଦେବ ହେଉଛି ଗଜପତି ରାଜା। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ହେଉଛି କପିଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପିତା ଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଗେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର, ତାପରେ ପୁରୁଷ, ତାପରେ ପ୍ରତାପ। ହଁ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ତାପରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ, ତାପରେ ହେଉଛି ପ୍ରତାପ ଦେବ। କପିଳେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗଡ଼େଶ ରାକ୍ଷା ମିଳିଥିଲା। ନା ଇଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନୁହଁ। ଆଗେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ତାପରେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ, ତାପରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ। ହେଲା, ଆଗେ ପ୍ରତାପ, ତାପରେ ପୁରୁଷ। ପ୍ରତାପ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବୁ ନା ପୁରୁଷ ପ୍ରତାପ ପୁର ଅଛି? ପ୍ରତାପ ପୁରୁଷ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଦେବୁ, ପ୍ରତାପ ପୁରୁଷ। ଆଉ ଆଙ୍କର ଶେଷ ରାଜା ହେଉଛି କଖାରୁ ଦେବ। କଖାରୁଆ ବଙ୍ଗବଂଶର। କିନ୍ତୁ ଭୋଇ ବଂଶର ପ୍ରଥମ ରାଜା ହେଉଛି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। ନା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ନୁହଁ, ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର। ଶେଷ ରାଜା ହେଉଛି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। ଆଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଭାରେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କମିଟି କିଏ କରିଥିଲା? ଏ ସମ୍ବିଧାନ ସେ ପଡ଼ିବ। 1970 ମସିହାରେ B.R. ଆମ୍ବେଦକର ଡ୍ରାଫ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଇଏ କରିଥିଲେ କ'ଣ କହିଲୁ? ପ୍ରସ୍ତାବନା କରିଥିଲେ। ଭାଇ ବେଟରେ ସେଠି ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଇଏ ଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତର।
जवाहरलाल नेहरू पर तापर हूँ भारत संविधान अनुଯାयी मुख्यमंत्री राज्य अन्य राज्य मंत्री नियुक्ति दिखती किए मुख्यमंत्री को राज्य अन्य मंत्री नियुक्ति दिखती राज्यपाल भारत कौन से राज्य सरकार के संदर्भ में क्योंकि एमएलए एमएलए मान हूँ मेंबर ऑफ एमएलए मान कौन विधानसभा सभ्य लिखाई जो देखू लेजिस्लेटिव असेंबली एल माने लेजिस्लेटिव ए माने असेंबली एमपी मान हूँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी एमपी पूर्व एमपी किए अच्छी पूर्व एमपी किए अच्छी संबित पात्रा तुम घर को आउची एमएलए माने कौन ए माने हूँ असेंबली ए माने असेंबली पी माने हूँ पार्लियामेंट पी माने पार्लियामेंट ए माने हूँ कौन ए माने असेंबली पी माने हूँ कौन आ चेन कहीं दौचु किसी तो नहीं तापरे जदि मु बिना अनुमति गाधोता कौन एक व्यक्तिर छवि को क्लिक कर इंटरनेट पोस्ट करे तेज क्यों अधिकार उल्लंघन हम तार गोपनीयता अधिकार कौन है यहाँ पढ़ किए पढ़ी गाधेला क्या फटो उठी छाड़ कौन से गोपनीयता है कथा कहला बेले जदि रोक से अभिव्यक्ति भारत संविधान अनुसार कि राज्यर मुख्य तथा देश सर्वोच्च अनुष्ठान अधिकारी संविधान अनुसार राष्ट्रपति राज्यर संविधान मुख्य किए राज्यपाल मुख्यमंत्री हूँ प्रकृत मुख्य किंतु संविधानिक मुख्य हूँ ओडिशार हूँ राज्यपाल देशर हूँ राष्ट्रपति तापर सार्वजनिक मानवाधिकार घोषणा केबे होइतला ए मानवाधिकार की घोषणा करा संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा आंतरिक दलिली एटा किए करथिला ए संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा ए यूएन जातिसंघ साधारण सभा यही सब करियो कौन मानवाधिकार सब किछि यही करियो 26 बी संयुक्त राष्ट्र संघर साधारण सभा करियो यही ହେଲା महिला बोली एटा निम्नलिखित तालिकाभुक्त विकल्प मध्य क्योंटी भारत संविधान मुख्य मुख्य किए निम्नलिखित तालिकाभुक्त विकल्प मध्य क्योंटी भारत संविधान मुख्य मुख्य संघीय राष्ट्र शक्ति पृथकता राजतंत्र और धर्मनिरपेक्षता मुख्य किए भारतीय संविधान मुख्य किए भारत धर्मनिरपेक्षता संघीय राष्ट्र भी अच्छी 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 संघीय एपटे आउ गोटे उत्तर थी तीन टी उत्तर है तीन टा अच्छी भारत संघीय राष्ट्र भारत हूँ गोटे राजतंत्र नहीं भारत में शक्ति पृथकता अच्छी भारत धर्मनिरपेक्ष अच्छी भारत कौ राष्ट्र गोटे गणतंत्र गोटे धर्मनिरपेक्ष गोटे साधारणतंत्र गणतंत्र धर्मनिरपेक्ष अखंड हूँ इंटीग्रिटी अखंडता आउ हूँ सार्वभौम सार्वभौम है भारत आंचलिक दल पड़े आंचलिक दल पड़ो खाली आंचलिक दल हूँ किए ये जो विजु जनता दल हूँ बीजेडी आंचलिक टीएमसी आंचलिक किंतु जातीय दल हूँ किए एनसी सी माने कांग्रेस जातीय दल बीएसपी जातीय दल बीजेपी जातीय दल ये तीन टा छाड़ आ रहा आम आदमी पार्टी जातीय दल कौन एपी जातीय दल कांग्रेस सी माने कांग्रेस जातीय दल बीएसपी माने हाथी हाथी जातीय दल बीजेपी माने फुल हूँ जातीय दल किंतु ये सब एआईडीएमके टीएमसी बीजेडी ये यादव लिखो आंचलिक दल कौन ये गोटे पड़ो आंचलिक आंचलिक नुह तापर हूँ ए महिला बोली सरकार जन को सशस्त्र बाहिनी अधिकारी होगापी पदोन्नति न करने को निष्पत्ति नियंती कौन हम महिला महिला बोली जब सरकार जन को सशस्त्र बाहिनी अधिकारी होगापी पदोन्नति कौ अधिकार यहाँ समानतार अधिकार कौन जन को चाकरी जब नदेवे सशस्त्र बाहिनी पदोन्नति करेंगे ये समानतार अधिकार शोषण हेनी शोषण कौटी गोटे लोक जो बाड़िया पिटा हम साधारण लोक शोषण कह संविधान प्रति तो अलग हाँ संविधान प्रति अधिकार कौन जन को बंदी कर रखिले से सुप्रीम कोर्ट जीव से हूँ संविधान प्रतिकार अधिकार यहाँ गोटे पड़ो क्वेश्चन तो कर